Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, c'est Medicine Differently et on va continuer la série du cours de la troisième unité, qui est l'unité de l'appareil endocrinien et urogénital, qui est destiné pour les étudiants de la troisième année médecine, et on va entamer aujourd'hui un cours hyper intéressant sur le cours de la sémiologie de l'appareil urinaire. J'espère que cette série est bénéfique pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez-vous les vidéos avec votre collègue. Et là, j'ai la vidéo message de j'aime et نخلي le lien de Instagram et de Telegram في البوت d'infos اللي حاب يطرح الاسئله تاعو يطرحهم تماك ولا في لي كومونتير راح تلقاو لو لين دو سو ديابو ان شاء الله في لا chaîne de Telegram اللي حاب يرجع له. Et c'est parti, صلوا على النبي. Donc pour le plan de ce cours là, donc on a quatre grands chapitres. On va parler en première du temps sur l'interrogatoire, puis l'examen clinique de l'appareil urinaire, puis troisièmement le chapitre parmi les chapitres les plus importants, c'est l'examen des urines, parce que l'appareil urinaire égale les urines, et aussi quatrièmement on a les examens complémentaires qui sont demandés pour explorer l'appareil urinaire. Donc le premier chapitre, le premier sous-chapitre de l'interrogatoire sont les signes fonctionnels. Donc parmi les signes fonctionnels, on a les douleurs, les troubles de la miction et les anomalies quantitatives de la DURS. D'accord. Et pour l'examen clinique, d'accord, on va rechercher trois choses. On va rechercher un grand rein, rechercher aussi les ponts douloureux urétro et aussi rechercher un globe vésical. Puis le chapitre de l'examen des urines. Et quatrièmement, les différents examens complémentaires, soit biologiques, biochimiques et radiologiques, les différentes explorations radiologiques. D'abord par les signes fonctionnels, et le premier c'est les douleurs. Donc on va parler, on a deux types de douleurs, on a les douleurs de haut appareil et les douleurs de bas appareil. Donc d'abord par les douleurs de haut appareil. Sur une maladie très fréquente au pavillon des urgences médicales, c'est la colique néphrétique. Donc, on va faire une description de la douleur de la colique néphrétique. Donc, la colique néphrétique, la douleur est paroxystique, donc unilatérale, c'est dans l'angle costo-lombaire, veut dire dans la partie basse de dos, où les côtes sont rencontrées avec la colonne vertébrale. D'accord, toujours le patient d'accord, la colique néphrétique, soit droite, soit gauche, donc sont irradiants vers les organes génitaux. D'accord, lorsque vous interrogez le patient, vous avez une douleur, il va comme le siège intérieur. Après, une question systématique, c'est les radiations. Les radiations, يقول لكم باللي راني نحسها في حذا l'ombilic ou تحته. Donc sont des organes génitaux externes. D'accord, veut dire que la douleur elle est irradiée vers la région inguino-génitale. D'accord, une contraction des fibres musculaires des voies excrétrices suite à leur obstruction. Donc c'est un mécanisme vraiment de défense qui est une obstruction dans les voies excrétrices rénaux. بعد ما خرجنا من les reins راح نروحوا les voies excrétrices les urtères. D'accord, les urtères راح تصلهم une obstruction par des calculs rénaux. D'accord, des calculs rénaux, donc le diamètre تاعهم راح يكون أكبر من le diamètre du l'urtère, elle va obstruer l'urtère. D'accord. Le corps تاعنا comment elle va interagir, معناتها la réponse تاعو باش يقعد يتفرج على les calculs rénaux. Donc راح يدير une contraction تاع les fibres musculaires. الهدف نتاعها راح يشد هذم لي كالكول راح يمشيهم في المجرى وراح يخرج avec les urines. هذا الهدف نتاعو. D'accord, معناتها تصنع une contraction des fibres musculaires dans les voies excrétrices suite à leur obstruction. Donc pour les caractéristiques de la douleur de la colique néphrétique, le siège c'est lombo-iliaque unilatéral. D'accord, معناتها when les côtes sont rencontrées avec la colonne vertébrale, معناتها fait la région basse du dos, et radiation inguino-génitale. Le type c'est comme des déchirements ou des brûlures. يقول لك باللي البلاصه الداخله تتقطع. d'accord, ou يذكركم les douleurs de la péricardite. d'accord, pardon, de la dissection aortique. Et le patient يحس comme des déchirements. d'accord, لهنايا la même chose, ou des brûlures ou des piqûres d'intensité extrême à torse et permanente avec paroxysme. Mais في أغلب الأحيان c'est واش غتقابلوا في les urgences, c'est les brûlures et les piqûres. d'accord, صح. Le patient est agité et anxieux وهذا ما يميزه. donc قبل ما نديروا l'examen clinique
قبل ما تنتيروجيو لو باسيون راح ديروا لو ديغنوستيك تاع الكوليك نفريتيك باسكو الباسيون حرفيا يولي يحربط داكوغ ما يشدش بلاصه باسكو ما عندهاش الي سون بوزيسيون اونتالجيك شفاو عليها باسكو يسقسوا عليها في لي كيسيان داكوغ اي سون بوزيسيون اونتالجيك دونك سي اون كوليك فرينيتيك معناتها الباسيون توجور يحوس عن سولاجمون داكوغ معناتها باغ اكزومبل نهزو مثال لي بوزيسيون اونتالجيك داكوغ لا بيريكارديت داكوغ لا بيريكارديت من parmi les positions ontalgiques c'est le patient il est penché en avant d'accord qui يدز روحو لقدام يدير une position demi assis ça va il soulage les douleurs par exemple au cours de l'OAP la position orthopnée mais le colique néphrétique ما كانش donc اذا حطينا شو تريتمون اللي هما لي زاي ان اس لي زونتي انفلاماتور نون ستيرويديان اللي هو الفولتارين دونك راح تبدا تسولاجي شويه لي سين des signes d'accompagnement on a les oliguries on a les hématuries et les brûlures mictionnelles les hématuries راح يكونوا principalement بسبب كاين une irradiation تاع les voies urinaires الكالكول كيقول جرح les voies urinaires l'urtère d'accord هنايا راح نتعرفوا عليهم واحده واحده من بعد les oliguries les hématuries les brûlures mictionnelles وهذا نركزوا عليهم مليح في l'interrogatoire elle va orienter vers la colique néphrétique صح. Pour les circonstances déclenchantes, quels sont les facteurs qui déclenchaient l'apparition de la colique néphrétique? On a les micro-traumatismes, long voyage. هنايا هذوما لي ميكرو تروماتيزم معناتها لونغ فواياج نقولوا فايت 6 سوايع داكوغ باغ اكزومبل باش تسافر من التل للصحراء باغ اكزومبل داكوغ هنايا راح يديروا لنا دو سورت يا يديروا لنا لا فورماسيون تاع الكالكول واغلب الاحيان سي بوكو بلوس elle va aggraver les calculs معناتها لي كالكول يكونوا او نيفو رينو راح يحركوهم داكوغ معناتها راح يديروا اون ديبلاسمون تاع لي كالكول رينو داكوغ معناتها يا فورماسيون يا ديبلاسمون صح هنايا donc qui dire une longue voyage elle va déclencher du douleur d'accord aussi les cures thermales par réflexe قريتها en français c'est en anglais c'est le cure thermal اللي هي شو المنتجعات نتاع الناس مثلا هذوكم البرك تاع المياه الساخنه اللي يدوها في المنتجعات ولا حاجه دونك لهنايا سي فري سي ان تريتمون بينيفيي بور بليزيور دو مالادي بصح المشكل وين في الكوليك نيفريتيك لا دونك لهنايا معناتها دي كيور تيرمال مع اون ايتا دو فارياسيون معناتها كاين اون فارياسيون تاع لا تمبيراتور ما بين انت تدخل تكون بردان وتزيد تخرج وتزيد تدخل ثماك تزيد تسخن ومن بعد تزيد تعاود تخرج معناتها كاين اون فارياسيون دو لا تمبيراتور وزيد ليتا دو ديزيدراتاسيون صح بسبب لي شونجمون تاع لا تمبيراتور داكوغ لهنايا راح الفا فافوريزي لي فورماسيون تاع لي كالكول رينو معناتها elle va déclencher les douleurs paroxystiques d'accord aussi les écrans alimentaires repas riches en protéines هنا c'est très important d'interroger le patient عليه تسقسيوه في لي ديرني مثلا 3 جور تاعك اسكو رحت للعرس اسكو رحت للعزومه من العزومات باسكو يجيكم بزاف يقول لكم رحت تعشيت في عرس ولا حاجه الماكله فيها ليدان بزاف دونك لهنايا et aussi تكون ريش باغ لي بروتيين باللحم والحوايج هذيك دونك اللي هنايا راح يصيرنا اون شونجمون في لا فورماسيون تاع لي زورين داكوغ معناتها راح تزيدوا فيه دي برودوي داكوغ هذوم لي برودوي كي يزيدوا اللي هي لا بروتينيري لو تو دو بروتين اللي راح نلقوهم ابري في لا شيمي دو زورين معناتها الفا فافوريزي لا فورماسيون دي كالكول رينو صح بور لي برودروم معناتها لي سيني كلينيك اللي يجوا قبل الكريز تاع الكوليك نيفريتيك اون دي دولور لومبار لومبار فاغ معناتها يسطر ياسر من ظهره وسي دي برولور ميكسيونيل اي دي زيماتوري داكوغ لو début il est brutal donc ماهوش progressif brutal ما تكون لاباس عليك تجيك سطره et associer la douleur et les troubles de la تثبت bien sûr l'obstruction urétrale صح donc l'examen clinique donc c'est un examen normal pas de contracture abdominale donc on va faire un examen abdominal t'as les différents quadrants abdominal donc normal mais en général lorsque vous touchez le flanc d'accord les flancs soit droite ou gauche donc تكون كاين شغل une يتحسس le patient avec les douleurs l'évolution de la crise elle est favorable en quelques heures à 8 heures en moyenne
معناتها اللي هنايا راح واش معناتها فافورابل معناتها راح تصرى لك شغل اميليوراسيون دو فاسون سبونتاني معناتها جات على غفله وتروح على غفله دونك اللي هنايا كي ابري 8 اور راح تصرى اون سولاجمون تاع لي دولور داكور سي ماكسيموم 8 اور داكور معناتها تصرى سولاجمون دو دولور معناتها صارت لنا اون ديبلاسمون تاع الكالكول رينو اللي كان داير لنا اون لوبستركسيون كيما نقولها بالدرجه هبطت له الحجره داكور. La fin de la crise marquée par une polyurie parce que كاينه اون اوبستركسيون كاين اون جلوب فيزيكال غنتعرفوا عليها من بعد داكوغ معناتها كي يتنحى البارير دونك غتصنع اون بوليوري داكوغ دي باك urinaires plus ou moins élimination d'un calcul معناتها هنايا عندنا كي تصنع ابري الكريز وتصنع اون بوليوري عندنا اون غروند بورسونتاج باللي الكالكول رينو خرج داكوغ. Pour les examens complémentaires au moment de la crise on va demander un ASP d'accord, pour voir l'opacité du calcul et après la crise on va faire l'Euro-TDM pour mettre en évidence les calculs d'accord ça donc معناتها قلنا باللي au moment de crise راح نخيروا لاسبي اللي هو l'abdomen sans préparation معناتها نديروا لا برودوي دو كونتراست لا حتى شيء دونك واش غنقدروا نلقاو راح نلقاو كوم دي بتيت كالكول داكور كوم لا ناتور الي فاريي سي بوكو بلوس يكونوا كالسيك يقدروا يكونوا اوريك داكور لهنايا راح نلقاو كوم دي زوباسيتي داكور des opacités dispersées d'accord ولا نلقاوهم في جهه واحده داكور هذه اون دو لا كريز اي دونك ابري لا كريز راح نديروا ليورو تي دي ام داكور سكانير urinaire دونك لهنا راح يشوفوا لنا لي كالكول je veux dire لهنا راح يعطينا comme une image vraiment radiologique détaillée sur les voies urinaires d'accord. Pour les causes اللي مصباح نهضروا عليها من قبيليك سي ليتياز urinaire c'est bien sûr معناتها كاين des masses solides obstruer les voies urinaires. On a c'est probablement des cailloux sanguins qui émigrent donc dans les voies urinaires. معناتها un caillou ça n'a pas une coagulation d'accord dans un donc il est formé les vaisseaux sanguins d'accord des reins ou n'importe quelle partie du système urinaire donc elle va acheminer dans les voies urinaires et bien sûr une obstruction c'est le même mécanisme de lithiase urinaire. Aussi les codures urétrales حنا نعرفوا باللي l'urtère la fonction physiologique تاعو راح يهز لنا les urines d'accord من les reins vers la vessie d'accord. واش معناتها كودور urétrale معناتها راح تصير لكم une malformation في l'urtère راح تصير في une courbure anormale d'accord. لهنايا راح يرجع le passage تاع les calculs rénaux c'est très difficile d'accord et va favoriser l'obstruction et l'apparition des douleurs d'accord. Puis deuxième type de douleurs on a les douleurs du bas appareil donc on a les douleurs pelviennes donc la sciatalgie la cystialgie pardon c'est la douleur d'origine vésicale veut dire de la vessie est déclenchée ou renforcée par la miction et ou s'accompagner des troubles mictionnels. Aussi une autre suspicion c'est les douleurs prostatiques chez l'homme d'accord comme l'hypertrophie bénigne du prostate qui va l'augmentation du volume du prostate qui va donc qui m'attaque le prostate fogo la vessie d'accord maintenant qui a une hypertrophie du prostate alors il dés la vessie donc la vessie elle est compressée donc ma cache une évacuation des urines on a des globes vésicales le patient d'accord c'est très très douloureux ما تصدقوش قداش موجعه الهيبرتروفي بيني دو بروستات كي تروحوا لي ستاج وتشوفوها aussi راح نلقوا parmi les douleurs prostatiques راح نقول cancer du prostate donc c'est beaucoup plus un des patients qui sont âgés plus de 50 ans d'accord et نلقوا عندهم les douleurs prostatiques. Aussi les douleurs testiculaires chez l'homme d'accord pensez à la torsion testiculaire c'est une urgence chirurgicale
علاش la torsion testiculaire vraiment c'est une urgence chirurgicale هنايا واش معناتها la torsion testiculaire واش معناتها c'est une rotation في le cordon spermatique d'accord معناتها le flux sanguin اللي يروح vers les testicules راح ينقص بزاف donc اللي هنايا le patient راح يحس بدي douleur brutale et vraiment très très douloureuse d'accord راح دي les douleurs brutales راح يحسهم en premier du temps في le scrotum نتاعو d'accord puis هذوم les douleurs راح s'accompagner rapidement par des gonflements et des rougeurs de la testicule d'accord. Puis le patient راح يظهر عليه les signes de nausée et de vomissement sont les signes de l'altération de l'état général هذا علاش قلت لكم elle est très très douloureuse et المشكله وين راح après un repos dès un repos le patient ما كانش une soulagement هذا علاش c'est une urgence donc ما كانش كيفاش غير l'intervention chirurgicale pour réguler l'influx ولا le flux sanguin اللي جاي vers les testicules. Donc, et aussi les brûlures mictionnelles sont favorisées, les douleurs pelviennes. Donc, nous avons la cystite qui est plus fréquente, qui va favoriser vraiment les douleurs pelviennes, d'accord. D'accord. C'est une irradiation de la vessie. معناتها راح تصنع une inflammation de la vessie, bien sûr d'origine infectieuse, d'accord. هذه l'irradiation, elle va vraiment تحسس le patient d'une sensation de brûlure ويحس كشغل il est pas confortable في la région pelvienne تاعو. Aussi on trouve des brûlures urinaires qui c'est un symptôme très fréquent s'accompagner bien sûr avec la cystite et des pesanteurs pelviennes pesanteurs كشغل اللي يحس بثقل في le pelvis تاعو c'est bien sûr هذيك هي السبه تاع l'inconfort pelvien. Aussi راح نلقاو دي ميكسيون فريكونت او دي بولاكوري راح نهضروا عليهم بعد لو بولاكوري parfois des hématuries معناتها تصير une augmentation في الفريكونس تاع les fois وين يروح الباسيون لي تواليت وراح نلقاو des hématuries parce que c'est une infection donc pour les causes c'est une infection urinaire basse ou haute. واش معناتها هذه الهضره دونك اللي هنايا واش معناتها انفيكسيون يورينير باس اوت هنايا مثلا نهزو كي تكون اون انفيكسيون توش لوريتر داكوغ هنايا كي توشي لوريتر الفا توشي لا فيسي هذه نسموها اون انفيكسيون يورينير باس دونك من بعد هذه الانفيكسيون كي يبرد عليها الباسيون وما يجيناش لي زورجونس ولا سون مال تريتي ما نعطوش دي انتيبيوتيك فريمون spécifique pour le germe. D'accord. Je n'ai pas ندخلكم بزاف les germes parce que تقراو ان شاء الله في الموضوع de la bactériologie. D'accord. لهنايا راح l'infection راح تصلك شغل تروح vers les voies urinaires supérieures اللي هما les reins. D'accord. راح نلقاو une infection urinaire haute. D'accord. هذا واش معناتها صح. Deuxième trouble, c'est le trouble de la miction. Comme maintenant les douleurs. Donc la miction ici le trouble, la miction normale, elle est volontaire. Ne nécessite pas de poussée abdominale, mais لازم l'abdomen تاعنا pour uriner et permet à la vessie de se vider complètement. D'accord. مش goutte à goutte ولا يقعد لنا فيها une partie ولا c'est vidange complète. D'accord. La fréquence d'émission est environ de 4 à 6 fois la journée et une fois à la nuit. Donc les troubles de la miction sont fait l'île, d'accord. On peut remplir la vessie jusqu'à 500 à 600 millilitres, donc la capacité de mais l'envie d'uriner est ressentie à partir de 300 millilitres. Donc ça, la capacité de la vessie, donc non, l'anatomie, c'est 2 à 3 litres, d'accord. La vessie interne, de 500 à 600 millilitres et même من بعد وقتاش نحسوا دينا لونفي ديروني من 300 مليلتر داكور معناتها لنا 2 à 3 litres معناتها شغل البارتي اناتوميك تاع الكامل تاع لا فيسي لا سيرفاس اناتوميك دو لا فيسي مي تعمر حتى ل 500 à 600 مليلتر واللي لونفي ديروني سي دو 300 millilitres. Donc, nous trouvons les anomalies de la miction. On a la miction normale. Donc, parmi les anomalies, on va les QCR. D'accord. On va par la dysurie. Donc, c'est un gêne à l'évacuation vésicale par un obstacle organique ou fonctionnel. C'est une miction de petit volume. C'est goutte à goutte. معناتها كي يصير un problème ou un obstacle في l'évacuation vésicale soit organique par exemple organique donc
الستينوز urétrale, d'accord, il y a ça une sténose في l'urètre, d'accord, هذه organique fonctionnelle, par exemple l'hypertrophie bénigne du prostate, d'accord, معناتها في la fonction d'organe وهذيك organique معناتها problème anatomique, d'accord. هنايا donc راح يديروا لنا une obstruction, donc راح تصنع une mixtion de petits volumes معناتها يبدا يقطر الباسيون يقول لكم غوت ا غوت، وهذه ركزوا عليها بزاف في الانتيروغاتوار، d'accord. في الانتيروغاتوار ما تنسوش تسقسوا الباسيون اسكو راك حشاكم تبول goutte à goutte ou là là, parce qu'elle va orienter vers le signe du dysurie. Aussi, on trouve l'impossibilité de vider totalement la vessie au cours d'une miction normale. La miction est longue à initier. C'est déjà le jet est faible et le patient doit pousser. Donc, pour les causes, on a les sténoses urétrales, on a l'hypertrophie prostatique et les maladies du col vésical. معليش غادي نهضروا عليهم غابيدمون. دونك ستينوز ايريتيرال، دونك اللي هنا راح معناتها ستينوز في دونك لوريتر شي هو، دونك اللي هو اللي راح يدي لنا لي زورين من لا فيسي اي فا ايفاكوي خارج لو كور. دونك اللي هنايا هذا ستينوز عنده بوكو ديتيولوجي، عندنا لي تروماتيزم، لي انفيكسيون، لي انترفونسيون ميديكال، داكوغ. اللي هنايا كلهم الفا فافوريزي لو ستينوز urétrale. On a l'hypertrophie bénigne du prostate, c'est tout simplement راح يزيد une augmentation du volume du prostate, d'accord. اللي هنايا راح هذه l'augmentation راح elle va compresser l'urètre et راح دير un obstacle تاع l'évacuation. Et pour la maladie du col vésical, c'est une maladie qui touche le col vésical, elle a beaucoup d'étiologies. Donc, des étiologies inflammatoires. Mais il y a de l'obstruction inflammatoire, à la infectieuse, à la tumorale, n'importe quelle chose qu'il va obstruer, qui mal l'hypertrophie bénigne du prostate, problème de l'évacuation normale, les patients viennent aller comme des urines. Pour la polyurie, donc c'est une augmentation de la fréquence d'émission. À chaque fois, les boules passion bzef, d'accord. Ces émissions peuvent être normales ou réduites en volume nocturne, bzef l'île, d'accord. معناتها نتوما واش تشدوا دونك من لا ميكسيون، دونك اللي هنا راح تكون فريمون دو تو اوغمونتي، معناتها بزاف لو باسيون يجيكم يقول لكم بلي بزاف راني نروح في البريود الاخيره بزاف للطواليت، داكوغ. اللي هنايا بوغ لا ميكسيون كيسقسوا اسكو حاشاكم راك تتبول افيك اون كونتيتي فريمون امبورطونت ولا لا، يقول لكم انها راهي مختلفه، خطرات بزاف وخطرات لا، داكوغ. معناتها اللي هنايا ويقول لكم راني نروح بزاف في الليل للطواليت، داكوغ. معناتها في الدوزيام مواتي دو لا نوي، داكوغ. معناتها راح يزيد يشكي لكم باللي عندي تروبل دو لا سومي، داكوغ. ماهوش يرقد مليح بس بسبب لي بولياكوري. با دوغمونطاسيون دو لا دي ار اس، معناتها اللي هنايا هذا سي ان سيني فريمون كي فا ديفيرونسي اونتر لي بولياكوري اي لي بوليوري، راح نهضروا عليهم من بعد. دونك اللي هنايا ما كاينش فريمون لا دي ار اس ماهوش زايد، هنا راهو زايد الفريكونس دو لا ميكسيون. دونك هنا واش لازم تفرقوا بين البولياكوري et la polyurie. البولياكوري عندك augmentation de la fréquence de la miction, mais ثمك c'est l'augmentation de le volume uriné, d'accord. En rapport avec une polyurie, excès du poisson, diabète ou l'insuffisance rénale. Donc نلقاو بزاف chaque patient يتبول avec une grande quantité كيشربوا بزاف المشروبات chez les patients diabétiques qui donnent le triade تاع polydipsie donc polyurie et avec la dysphagie. Et on a au cours de l'insuffisance rénale aussi on trouve les réductions, la réduction de la capacité vésicale, anomalie de la vessie, compression et stagnation vésicale. Maintenant une compression de la vessie, donc ما تقدش تحبس les urines bien comme il faut, donc راح يصير une fuite, donc rétention chronique incomplète et complète des urines. Donc je fais un bloc. Donc là on trouve aussi les brûlures mictionnelles orientent vers une infection urinaire, d'accord. Et donc pour la rétention chronique, on a deux types. On a incomplète et complète. D'abord par la rétention chronique incomplète les urines. واش معناتها لا ريتونسيون هذه انكومبليت؟ قبل ما ندخل في لي كاركتيرستيك، معناتها اللي هنايا لا فيسي ماهيش تفرغ في كي نديرو اون ميكسيون، لا فيسي ماهيش تفرغ كومبليتمون، داكوغ. معناتها علاش راه كرونيك؟ معناتها تقعد اون بتيت كونتيتي دورين افيك لو طون، كل ما نديرو اون ميكسيون تزيد تقعد اون بتيت كونتيتي من بعد دير لنا اون ديغا، d'accord, معناتها دو فاسون كرونيك. دونك سي لانستالاسيون سير سور دي موان global vésical mou.
معناتها لهنا تصل de façon très très lente والباسيون راح توجور يحس كون شغل كاين une distension de la vessie qui يمس جهة la vessie toujours يحسها comme il est palpable d'accord un dollar s'accompagne d'une distension des urtères et des cavités polio-calcilielles. معناتها l'appareil urinaire حتى l'appareil urinaire haute راح يتقاس بها بسبب هذه la rétention. On a deux phases. On a la stagnation vésicale sans distension. معناتها في اول الحكايه راح تصل une stagnation صح لي زورين راح يقولوا بصح مازال ما تشكلتناش لو جلوب فيزيكال معناتها كاين ستاغناسيون ما كاش ديستونسيون معناتها جلوب فيزيكال مازال ما كاينش راح نلقاو ديستينيكون لا بولياكوري ولا لا ديزوري. Pour la deuxième phase, on a une stagnation vésicale avec distension. Donc, une miction par regorgement, c'est une pseudo-incontinence. La miction de façon volontaire. La vessie de façon involontaire ou les urines c'est pseudo-incontinence ou j'ai comme le patient il dit comme باللي راني حشاكم وليت نبول بشكل لا إرادي donc حطوا في بالكم les rétentions chroniques incomplètes ou examinons la partie de la globe vésicale d'accord معناتها اللي هنا يخرج de façon involontaire. Pour la rétention chronique complète des urines c'est une longue passée du désurie du compassion عندي بزاف ونايا غير منقطر داكوغ معناتها لهنايا راح تصلنا اون فريمون ريتونسيون وين اللي راه ما تخرجش باردون لا فيسي ما تخرجش لي زورين بارتو داكوغ ما تخرجش مره دونك لاكوميلاسيون الي كونستانت تاع لي زورين لهنايا اي نحتاجو ان سونت فيزيكال باش نليبيرو الحكايه داكوغ معناتها لونغ باسي دي ديزوري aussi elle est peu douloureuse معناتها ما يحسش بها لو باسيون وين راح تولي ديستونسيون مع الوقت وكما تولي douloureuse d'accord soulagé passagèrement par le sang vesical d'accord كما قلت لكم pas de reprise miction spontanée معناتها ما نستنوش من الباسيون انها تسرح اموره وحدها d'accord لازم un sondage vésical d'accord صح. Puis l'incontinence urinaire perte involontaire des urines par le méa urétral. Le méa, c'est la partie supérieure de la partie terminale de l'urètre. Donc, elle va d'accord. On distingue trois grands types. On a l'incontinence d'effort. Il y a une incontinence par impriorité en dehors des efforts. Donc, l'aîné en général, je te dis l'incontinence urinaire. Maintenant, le patient a une capacité, bien sûr, de contrôler la miction. Capacité de contrôle mécanique. Donc, je vais l'incontinence d'effort. Maintenant, il y a une augmentation de la pression abdominale. Donc, par exemple, par les étournements, comme par la toux, d'accord, comme et aussi au cours des activités physiques, l'HIC, l'hypertension intracrânienne. Donc, une augmentation fait la pression abdominale. كي دير هذه تكبر هذه لا بريسيون دونك راح يصنع فيبليس في الميسكل تاع البلونشي بالفيان اي اوسي لو سفنكتر يوريترال دونك ما كانش اون كاباسيتي دو كونترول اي راح تصير اون انكونتينونس ابري اون شيروجي سي اون كومبليكاسيون انكونتينونس urinaire صافت نسيت ما شرحتش معناتها اون ديور دي زيفور معناتها اللي هنايا اون ديور دي زيفور معناتها الباسيون لاباس به ما يدير حتى ايفور الي اون ايتا كالم راح يحس بريتالمون بالرغبه انه حاب يوريني داكوغ لهنايا واش راح يصرى حتى اون كونتراكسيون انفولونتير في اي انابروبريي بيان سور تاع لا فيسي هنايا واش نشكو يقول لكم الباسيون انا لاباس بيا اي دونك تجيني لونفي دوريني وما نشدش دونك خلينا نشكو في لي بروبليم نورولوجيك معناتها قلت لكم كاين ان سيندروم ميدولير d'accord un problème sphinctérien lié à les caractères le système nerveux central d'accord et périphérique bien sûr et راح نلقوا soit راح يكون problème d'irradiation في la vessie et le cause est chirurgicale donc après une chirurgie ممكن تصل une complication في les muscles تاع البيرينée
ou le problème في les sphincters ou le problème في les nerfs qui sont responsables pour réguler l'état sphinctérien. Donc, les une incontinence. Donc, l'incontinence urinaire résulte soit une dysfonction musculaire, lésion du sphincter ou des autres muscles du périnée, ou d'anomalies neurologiques affectant les sphincters ou la vessie, comme les causes en spina bifida, qui est une malformation congénitale. T'as le colon vertébral, le traumatisme vertébral va favoriser l'apparition du queue de cheval. C'est pas la peine de comprendre ce matin spina bifida ou le syndrome du queue de cheval, en neurologie en 4e année. Mais là, je te vraiment qu'il y a un problème de communication bien le cerveau et bien la vessie et bien les sphincters. Maintenant, ثلاثة مش لاقيين بعضهم. D'accord, maintenant le contrôle neurologique, la vessie il contrôle la vessie تخدم et l'évacuation tout ça de façon normale. Les sphincters يحاولوا يحافظوا عن les urines qui نولوا de façon volontaire يتحلوا les sphincters ou ça une évacuation des urines. هذه l'état physiologique. Mais qu'il y a ça une dissociation neurologique entre le cerveau, la vessie, bien le cerveau, la vessie et les sphincters. D'accord, هنايا راح تصلنا des problèmes de l'incontinence. Puis troisième des choses, on a les anomalies quantitatives de la DRS. لازمنا في هذا الشابيتر نفرقوا بين les oliguries, les anuries. Donc elles donnent le même valeur sémiologique, c'est la baisse de la DRS من كل واحد الquantité تاعو dû à la baisse de la production des urines au niveau rénal. هنايا واش ننصحكم حاجه. Donc كي يجيكم patient avec des oliguries ou des anuries, donc il y a une perturbation rénale. D'accord, هنا معناتها كاين soit une perturbation rénale primaire ولا secondaire. معناتها ان شاء الله في كور راح نشرحوا في كور لا فيزيوبات de l'insuffisance rénale. لهنايا راح pardon راح يكون البروبليم primaire معناتها نسموها l'insuffisance rénale fonctionnelle, معناتها baisse du débit اللي جاها من لو كور. كما نعرفوا لي غان تجي 20% من الديبي تاعها يجي من الكور، يخصص 20% من الديبي كومبليت بور لي زورغان يديه لي غان. داكوغ هنا فونكسيونيل ولا حنا نشرحوا عليهم في بديتاي ان شاء الله في الكور تاعهم، ولا نعطيكم شكون كومان غابيل اوسي تقدر تكون رينال معناتها تمس لو تيسو الغلوميرول هو اللي يتقاس. داكوغ، ولا تكون بوست رينال معناتها لوريتر با اون اوبستركسيون. داكوغ، معناتها شكوا في l'insuffisance rénale. L'oligurie, c'est la DRS de 24 heures et inférieure à 300 millilitres par millilitre راح تلقوها. Et l'anurie, c'est 24 heures راح نلقوا اقل من 100 مليلتر. هنا بعد نديروا باغ اكزومبل يجيكم افيك دو دولور وكذا ومن تلقوا كلو فيزيكال راح ديروا سونداج اورينير. من بعد راح كونتيفيو لا كونتيتي دو دي ار اس بوندون 24 اور راح تلقوها اقل من 300 في حاله لوليغوري واقل من 100 في حاله لانوري. Pour la biologie, on a une augmentation de l'urée et la créatinémie. Donc il y a une perturbation rénale, معناتها شكوا في l'insuffisance rénale. L'hypercalémie, donc les reins ما يتخرج في le potassium bien comme il faut. Une acidose métabolique bien sûr. معناتها les ions H+ ما همش يخرجوا، معناتها كاين dysfonction rénal. D'accord, les causes c'est l'insuffisance rénale. D'accord. Deuxième chapitre, on a l'examen clinique. Donc l'examen clinique comprend la recherche de 3 signes. Grand rein, recherche des pentes douloureuses et rétro, et la recherche de globe vésical. Maintenant, نهبطوا من supérieur vers l'inférieur. نبدأ par la recherche d'un grand rein. Donc la palpation des fosses lombaires se fait sur un malade en décubitus dorsal. La technique, une main est placée dans la fosse lombaire et l'autre main, elle va palper la paroi abdominale. Maintenant, تحطوا اليدين لا غوش تاعكم تحت سوكوتاني معناتها تحت بين السرير، معناتها اليدين تاعكم تولي كومبريسي بين لابو تاع الباسيون معناتها لا فوس لومبير اي السرير. داكوغ elle va palper. داكوغ معناتها اللي هنا بلاسي في لا فوس لومبير اي لوتر مان elle va palper في لا فاس antérieure تاع لا paroi abdominale au niveau de l'épicondre appuyant à chaque inspiration à la rencontre de la main postérieure. معناتها تدوموندو من الباسيون دو une inspiration وتشوفوا اسكو فريمون كاين une augmentation du volume de rein ولا شدوا في بالكم بلي لي ران سون با بالبابل. داكوغ، وراح نخلي عليها فيديو في لابوات دانفو كيفاش تكزامينو لو غران ران. داكوغ، صح le rein il est normalement n'est pas palpable. D'accord, elle devient palpable en cas معناتها اللي هنايا لي ران
vraiment, donc elle est bien protégée, donc les muscles migratoires bien comme il faut. Elle est pas palpable, d'accord? Elle n'est palpable en cas d'une ptose rénale ou une augmentation du volume. Je fais un ptose rénale. Signification تاعها جايه من كلمة ptose جايه من le verbe ptoser ومعناتها descendre, d'accord? descendre معناتها لهنا واش معناتها اللي راح البوزيسيون اناتوميك نتاعها راح تهبط, d'accord? معناتها اللي elle va descendre من la position anatomique نتاعها, donc بسبب faiblesse تاع لي ستركتور كي maintenir la protection تاع les reins, معناتها اللي هنايا les reins كي تهبط من la position تاعها, donc elle devient palpable. Aussi l'augmentation du volume, معناتها كاين vraiment une augmentation significative le volume rénal بسبب قداش من حوايج لا حصر لها. tumeur, par exemple les cavités rénales تصافي une dilatation, une inflammation, هذا كل elle va augmenter le volume rénal et donc elle devient palpable. Un grand rein est retrouvé en cas d'un cancer du rein ou des kystes solitaires ou des maladies polykystiques. معناتها en cas du cancer معناتها كيولي tumeur vraiment augmenté في لا تاي راح يخلينا لي ران بالبابل. في حاله لي كيست سوليتير معناتها اللي هنا راح تولي لنا كاين دي كافيتي فريمون كي سون رومبلي دو ليكيد, راح يزيدوا لو فوليوم لوكال تاع لي ران, دونك elles sont palpables. Et les polykystiques c'est une maladie vraiment héréditaire génétique, donc là نلقاو des multiples kystes dispersés, d'accord, les reins, d'accord, elle va augmenter sa taille. Les caractères sémiologiques d'un grand rein, on a le contact lombaire, la main postérieure sans le grand rein sur une large surface, comme une masse, c'est le rein, d'accord. Le ballottement rénal, lorsque la main postérieure imprime une brève secousse à la masse, celui-ci vient irriter la main antérieure placée dans l'épicentre. La main postérieure, la main postérieure هي بين السرير ولا بارتي بوستيريور تاع لا باروا ابدومينال, دونك لا بارتي لومبير. معناتها كي ديروا اون كومبريسيون باغ لا مان بوستيريور كي تولي كاين اون ماس, دونك هذيك لا ماس راح تخرج من البوستيريور فيغ لونتيريور, elle va égratigner la main antérieure الموجوده في فوق ليبيكونت, راح ترعش لا مان دروات ولا راح تتحرك, donc il y a une masse vraiment, d'accord. À la percussion de l'abdomen, donc خلاص كملنا la palpation, donc la percussion de l'abdomen, le grand rein est barré par sonorité colique. Mata rahnelgao une sonore, d'accord. Ça, les recherches, deuxième des choses, les recherches des points douloureux urétraux. Le point urétral supérieur, donc situé à l'angle costo-musculaire et correspondant plusieurs structures, les reins, les bassinets, les extrémités supérieures du l'urtère. لهنا معناتها راح نلقاو كي تولي lorsqu'on palpe هذه la région avec des douleurs معناتها كاين des problèmes comme les lithiases urinaires. Donc, et aussi pour les points urétrales moyens situés à l'union d'un tiers moyen et un tiers externe de la ligne unisant les épines iliaques antérieures et supérieures. Maintenant, l'anatomie تاعكم. Maintenant, c'est plus précisément la jonction de la portion lombaire et pelvienne de l'urtère, d'accord. Et les mêmes étiologies sont posées, et les lithiases urinaires et aussi les causes inflammatoires, d'accord. Et pour le point urétral inférieur perçu au toucher rectal, un toucher rectal, la portion terminale de l'urètre, de l'urtère, ça a donc les trois points, elle va donner la traduction de l'existence d'une lithiase ou d'une inflammation. Troisièmement, recherche d'un globe visical. À l'inspection, recherche d'une distension de la région hypogastrique, donc sous l'ombilique. Est-ce qu'il y a une distension là? La palpation mettre en évidence une timification lisse sensible rénitante. Le patient, elle va vraiment réagir par la douleur. Et à la percussion, on trouve une matité, parce qu'elle est remplie par le liquide, son ombilical à limite supérieure, concave vers le haut. Ça, troisième chapitre, on a l'examen des urines. Un recueil des urines de 24 heures permettra de mesurer la DURS. Je fais la DURS qui m'a comme par exemple une oligurie qui est 300 millilitres
anurie, inférieur à 100 millilitres, d'accord? Mesurer la DRS, d'apprécier l'aspect des urines, une exploration biochimique, donc par l'exploration macroscopique. Des urines jaune clair sont des urines normales, les urines rouges, c'est une hématurie ou une hémoglobinurie, d'accord? La présence du sang au niveau urinaire. Des urines foncées sont des pigments biliaires, problème donc problème la vésicule biliaire, la bile avec les urines, d'accord? Il y a une grande production les urines, t'as la bile donc comme vous savez la bile est la coloration les selles et les urines, donc il y a une augmentation de production et une évacuation, d'accord? La coloration des urines. Donc là, on a des urines foncées. Des urines foncées bouillies sel, donc on trouvait au cours de glomérulonéphrite aiguë. Les urines couleur foncée, vraiment entre rougeâtre et brunâtre, d'accord? On a les glomérulonéphrite aiguë. Une inflammation les glomérules rénaux, d'accord? Et il y a une fuite du sang fait les urines. Aussi les urines troubles, d'accord? Donc là, donc délavées, c'est la donc pardon, مش بيضاء تكون شغل l'aspect le pu d'accord? Ça la purée, d'accord? Au cours des infections. La chimie urinaire, donc à l'aide de la bandelette réactive, les bandelettes réactives qui permettaient de détecter donc l'albuminurie, le taux de l'albumine, la glucosurie aussi chez les patients diabétiques. Donc l'albuminurie, elle va orienter vers un trouble rénal et hépatique, aussi le sang et aussi les nitrites et les leucocytes, les globules blancs, d'accord? Aussi l'ériculture pour rechercher une infection urinaire. D'accord? Puis le quatrième chapitre, on commence le cours, donc les examens complémentaires. Donc les examens complémentaires, on a les examens biochimiques. Les examens sanguins permettent de préciser la fonction rénale par le dosage de l'urée sanguine et la créatinémie. D'accord, ce sont deux paramètres très importants pour quantifier la fonction rénale. On a les examens des urines comme l'albuminurie de 24 heures, ce qu'il y a une fuite rénale ou là. Examen cytobactériologique des urines, c'est très demandé au cours donc des infections urinaires. Et CBU veut dire examen cytobactériologique des urines, d'accord, avec un antibiogramme demandé pour le germe et est-ce qu'il est résistant pour quel type des antibiotiques au module de la bactériologie. Puis les examens radiologiques, la radiologie ou la radiographie de l'appareil urinaire sans préparation, et voilà l'aspect c'est le plus utilisé aux urgences, permet d'évaluer la taille des reins et de mettre en évidence des calculs. Inch'Allah, on va aller en détail le cours de la radiologie. L'échographie abdominopelvienne permet d'estimer la taille des reins, d'accord, de déterminer une éventuelle formation kystique ou tumorale, il y a une masse vraiment étrangère. Un euroscanner permet d'étudier de façon précise la morphologie des voies urinaires du rein et aussi de la vessie. Est-ce qu'il y a des calculs là? La cystoscopie, c'est un examen endoscopique de la vessie, permet de la visualisation et de biopsie une éventuelle d'un tumeur pour explorer la masse tumorale. Inch'Allah, en détail pour le cours de la radiologie. On a la scintigraphie rénale, c'est un examen qui permet d'observer le fonctionnement des reins ainsi leur morphologie. C'est un examen très important pour explorer les reins. Donc, merci pour votre attention et bon courage.